Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad wa syarrafana bi habibina Muhammad hatta nakuna min ummati sayyidina Muhammad. Fahamdan khassana bi Muhammadin wa anggadana min dulumatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sababil gawi ilal magamil arfa'i huwa ismati huwa arfa'i fastamsiki ya nafsu bil majdil azimil amna'i. Amma ba'du. Sadatinal ulama al-aiza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebutin kaula amul jagi. Malar muka para masyayikh, para guru, para kiai ibri umur si barokah ban Allah Subhanahu wa taala. Sahibul haja, keluarga besar Bapak Haji Abdul Qadir, Bapak Haji Fadli. Malar muka menampakkan kebungaan Kak Dinto kelairna Gusti Kanjeng Nabi dadi sebab selametah anak potona seterusnya insyaallah amin Allahumma. Mencukan sampean si hadir Kak Dinto, para hadirin ben hadirat alhamdulillah kula bunga Kak ki bulu gula susah cereng was apanya mana maca serakal gele embian muana yang ngasih robu kepi pah beri ngakan ki bulu pasti rak kepi muana ya Allah mana cero gula susah gele mon mahalul giam mereka kok ceramah ada renge dingak kijan ke muai ngak ngok merongo kepi ting merengakan sate terak kepi bi lo jolon terak kepi ada padang kok gini ngaji sekecil lagi ngaji sekecil lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Abdina acerama sekecil berngaki Abdina acerama tolong berngaki apa sih kecerama sarang Abdina Kak Dinto kayak ngaen Pak male bedool lena ngacimbian male bedool lena nas panas ojeng Kak Dinto male bedool lena situng la oleh berkat lagi le padeng bian engkok kita padeng dia di mah tak tak oleh apa rajaan tak tahu noleh kakacen mah bederu biru yang tangan lir poncek pa masuk ate jigi iba masuk mobil Innova kau tu kecak di kiai kena menjadi bedeng bi tuan rumah ngaji sekecil lagi abdina acerama Kak Dinto sekecil tolong berngaki apa sih ceramah sarang abdina Kak Dinto kayak ngain le arapa sebelum etotop deki ceramah abdina Kak Dinto tuan rumahnya paki hadiah sarung nega sarung saya jelas menjandeng metur benih sarung lon kelon dia mon sarung lon kelon mon yang kui kereng leker enjak benih sarung lon kelon benih buma engking apa nih aneka beda hadiah sarung lemaan jadi abdina ceramah ese ceramah kedingaki sebelum etotop ceramah abdina deki ebrina beberapa pertanyaan Kak Dinto beda hadiah sarung mencukeun deki ebri barokah surban sareng abdina sebisa ngak ngengein ceramah abdina si terakhir deki oleh hadiah surban sobung tujuan lain mek pola barokah mek pola surban Kak Dinto sarung Kak Dinto lestare epa hadir Gusti Kanjeng Nabi ning Kak Dinto malar muka Kak Dinto tadi sebab barokah amin Allahumma. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji setiap kenengan setiap apa bi sepon teku bi Gusti Kanjeng Nabi elebeten kenengen maka Kak Dinto bekal cekak barokah sampai hari kiamat amin Allahumma amin Allahumma ngaji sekecil malar muka barokah malar muka manfaat. Para hadirin para rabu saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala acara amolot nggak nikah apa tujuannya kiburu pun isinggung sarang pembawa acara idharus surur menampakkan kegembiraan anapa makotu menampakkan kegembiraan mek bola kesokan tak apa kodong bodoh orang apa dalil kakek merayakan maulid orang ngak nek kasih kulit takok kun situ takok aneka orang kan nyakein Gusti Kanjeng Nabi gitu kan nyakein Gusti Kanjeng Nabi kan mulai tanda mulut dengan
Podo apa dalillah? Arayaki maulud. Takon deki ning hari kiamat. Umat kak dinto eto tak ben Allah dalam situng lun alun. Nyaman alun-alun padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Leh, tingkah disa orang ka pigridu. Kullu nasabin tanqati yaumil kiamat. Sedaja nasab, anak foto, tretan, menjadi, metua, apa boleh bini, buru bik tibi. Di saat itu orang takut kepi. Entar kan entar ka Abul Basar Nabi Adam tak njek tan kok tang nak foto engkok takok kia ke pangeran. Wah Ibrahim Khalilullah entaren takok nafsi pas datang ke Gusti Kanjeng Nabi apa dah bunda Gusti analaha aku yang akan menyelamatkan umat dina leh tingkah disa takon se sengok merongok mun beda acara mulutan ngak neka tanyaki apa nak kula Nabi kula umat kakek takok itu ting bi Nabi apa bukti mun kakek tang umat apa dalil sohe mun beun tang umat beun ya kula pada ngak beun manusia kepir ya beun cu beun ruwa kita gedeng apa dalil le takon ne bang neka iki iki ampun Pak dak madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan apa aja bihi wahtakimi si penting kakek lah tak nyembah Gusti Kanjeng Nabi pujian model apa dak apa-apana apa dah Nabi Bali Habsi wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf tashwikan lisamin aku tidak bisa menyifatkan Rasulullah siapa beda sahabat sih bisa nyifatkan Nabi tidak ada bahkan dikatakan beda setong reng bini arwah pun sifat ijmali mahu tafsili karena orang sahabat kak dinto ngabes Gusti Kanjeng Nabi tak kuat Pak muah kak dinto tak bisa ya olatin sembarangan nyifataki Gusti Kanjeng Nabi ini kan nggak sih nyifataki jeng bejeng ngembian beda tanggal unten ya beda tangan nggak beda cedekal kan di sini kak tak bisa tafsili maka dari kak dinto malar muka kelaban bunga nang kak dinto oleh bagian dari Gusti Kanjeng Nabi paki ning hari kiamat amin Allahumma guru abdina Habib Umar pernah ada bu lambak kak dinto beda setong orang nyamana Abu Lahab siapa nyamana Abu Lahab kak dinto nyamana adalah Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib paman Nabi julukannya Abu Utbah karena di anaknya mana Utbah tapi mendapat julukan Abu Lahab apa Abu Lahab Abu Lahab ini kan mendingan singak ning lem film kerong celeng punten Pak ini mah jadi nabi Pak ganteng orang taker bini na Abu Lahab nih kan ring bini paling radin semekah sampai mendapat julukan Ummul Jamil ibu orang sih paling radin Keng Abu Lahab kak dinto Allahumma shalli Muhammad moso se paling jahat ke Gusti Kanjeng Nabi bahkan melukai fisik Nabi Nabi sujud di Ka'bah bedo onta mare lahiran keluar dere bi aing ketuban benci lain arwah etadain bi tembe majer orang nyiram Nabi bekto sujud ning Ka'bah Ummu Jamil kak dinto akabe lobeng bi Abu Lahab makle Gusti Kanjeng Nabi tak proso sampai saya tak kuat Allah tak kuat ke Abu Lahab turun surat tabbat yada abi lahabi watab celaka bi Allah surat resmi makelah oleh surat resmi Pak Allah tak pernah lepas apa orang yang membunga Gusti Kanjeng Nabi itu buaki dalam maulid dia ulami karangan guru Abdina Habib Umar Gad basyarat Suwaibatu sayyidaha Aba Lahabin a'taqoha farhana Abu Lahab aneka andi budak nyamana Suwaibah Abu Lahab ngocak ba binin tang ale binin Abdullah tang ale ala air diki malam entaren tolongin congo aki bini apalagi saya keluar Reng Arab lambuk paling seneng men keluar laki. Ting congok keluar bayi laki. God basyarat Suwaibatu sayyidah. Suwaibah berkak ke Abu Lahab. Apa? Mereka bergembira jok pon lahir bayi laki. Benih lahir Nabi loh. Benih lahir Nabi nih kan. Lahir bayi laki. A'taqaha farhana. Abu Lahab bunga.
dengan kabar yang dibawa punya ponakan laki Atakoha Farhana ebebasaki sarang Abu Lahab. Eda buaki lam yansa khalikuna farhatahu bil Mustafa. Allah tak lupa deka bungana Abu Lahab deka Gusti Kejeng Nabi bekto elairaki. Sayyidina Abbas ternyata Kak Dinto ternyata Abu Lahab. Sayyidina Abbas Kak Dinto amempe jokpon Abu Lahab Kak Dinto setiap hari Senin dari telunjuk ngeluaraki aing selebih manis dari matu selebih celeb dari aing es setiap hari Senin. Itu buaki annal adaba muhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Aneka Abu Lahab bejingan kelas kakap sampai pangeran tanda tangan resmi matrei 1000 juta matrei dari langit keker jebret tak bisa igang gugurkan beni matrei 6.000 sejuta ibu dia turun dari langit sampai hari kiamat baca tabat yada Abi Lahabin wa tab sampai apa sampai turun ke ayat Kak Dinto seksaan ke Abu Lahab. Tapi Allah tak lupa dek kajasan Abu Lahab pernah pungan di penakan laki pas ketepaan arwah penakan laki adalah seorang nabi. Setelah itu menjadi musuh paling jahat Abu Lahab. Allahumma shalli Muhammad. Dawuna Habib Umar apa? Hadza ma'al kufri fa kaifa min di fuadin imtala imana. Allah ngelakuaki dek ka orang kafir bunga dek kelairna Gusti Kanjeng Nabi beri keringangan fa kaifa lalu bagaimana coba bayangaki reng kafir bunga ka kelairna Nabi oleh keringanan fa kaifa lalu bagaimana min di fuadin imtala imana bau bagaimana kabodo setong orang Haji Fadoli Haji Abdul Qadir beriman benikun seneng bi mak keluar kakanana bi ngeluar berkata ma pasta ibeles sabi pangeran ekina babunten alhamdulillah. Maka dari Kak Dinto acara Kak Dinto tocuna adalah idharus surur menampakkan kegembiraan bekto lahirna Gusti Kanjeng Nabi benikun manos sebab alam neka Pak bekto Nabi lahir bunga Pak wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u bekto Nabi lahir Pak wulidal huda fal kainatu dia neka terak kapi Pak terak kapi sampai ibun Gusti Kanjeng Nabi Siti Aminah tinggal waraki tak geresa sake Kak Dinto tade bahkan bekto lahir ada bu arwah gedung-gedung mon canring Pamekasan neka tugu pahlawan sebedening pahlawan ning Surabaya tangale are Kak arwah arapa deriteraan Gusti Kanjeng Nabi bume nunduk kakapi langit nyemak kakapi anapa bunga dek kakalairna Gusti Kanjeng Nabi bahkan berikun manusia keben bunga dek kakalairna Gusti Kanjeng Nabi fahtazal arsu toroban wastib saro langit bume kapi bingung Pak keben kapi bingung Pak anapa bo Gusti Kanjeng Nabi rabu Kak Dinto saya ciptaki he keben he manusia he langit he bume kamu aku ciptakan demi dia laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq bekto karena nikah seetek dentek di alam keluar Pak bunga kakapina sampai eda buaki wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibaro sampai senyamana keben bedus sape onta andiin kaum Quraisy tade ngeluaraki suara keben natoko keluar suara bifasihil ibaro kelaben ibaro si paling fasih lughatul arabiyyah fushah apa caan qad wulidan nabiyil muntadur telah lahir nabi etek dentek telah lahir nabi etek dentek Allahumma shalli ala Muhammad sampai ning maulid tiba maulid apa baca gele maulid apa baca maulid tiba ada buaki qolatit tuyur qolat nahnu nakfulu mano lahir, nabi lahir jangan maulid tiba nih Kak ceritaki apa mano ngocak malaikat karena malaikat nih Kak apa adobu kilaman yakful hadihi durratul yatima siapa kana si bekal miara manuk ci muljo nih Kak manuk ukula male oleh muljo wa qalatil wuhush nahnu aula bidalik jangan
kami binatang buas yang jaga. Badai menosah, kami siap mati untuk jaga bayi ini. Ya maksarul umamit kunu, tenang. Benibaan ria, benibaan arwah bekal ibu kidak karing biniknya mana Halimatus Sa'diyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon. Nah, mangken Kak Dinto kula tron rangakina penting karena Kak Dinto dalam 2 acara. 1 acara menyambut kelahiran Nabi. 2 menyambut memperingati daripada haul Haji Ahmad Hanafi, Haja Siti Romla, Siti Zulaikha. Jadi nggak Pak? 2 nih Pak. Nabi bireng tua, aneka adalah jimat si paling raja. Empian oning si nyamana Ismullah al-A'dham. Oning. Hah? Jangan ngajak oning kok ajar kakek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagi. Ismullah al-A'dham nek apa beb? Ismullah al-A'dham digangi. Sebelum nerangake Ismullah al-A'dham, Ismullah al-A'dham dia adalah password pin. Pin siapa orang yang di pin ngaruh bisa ngalak bebas. Ngambian. Ambian mama keramat sembian nih so mama. Andi pin rahasia. Kapi pin bianoni. Ngalak ning ati MBJ nya man mece on. Keluar tim. Anapa? Oning epina. Bobol bimbian, keng tak benih bobol angku ipin. Deh, seneka juga langit bumi Kak Dinto setiap tahun ada passwordnya yang berubah-berubah. Arwah mon sebut, arwah bekal doa terima ben Allah. Apa saya minta beri? Apa saya minta ben Allah Subhanahu Wa Taala? Kabulaki ben beri ben Allah. Arwahnya mana Ismullah al-A'dham. Namanya Allah yang dikeluarkan setiap tahun sekali. Ada yang mengatakan hanya orang-orang tertentu yang tahu daripada Ismullah al-A'dham. Mon maca bacaan ke arwah dalam kesempitan apapun bekal tolong ben Allah ben bekal kabulaki. Arwahnya mana Ismullah al-A'dham. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ngaji nih bab Ismullah al-A'dham mak deoning ben. Apa beb? Jawabuna ulama Ismullah al-A'dham nika beda 2 pendapat. Ada yang menaka, ada yang nafahu. Yang menafikan Ismullah al-A'dham ulama Kak Dinto. Tada Ismullah al-A'dham nika tada. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan Ismullah al-A'dham berarti beda isma Allah si ta'adham. Ben nika tak oleh. Ismullah nika kapi a'dham. Kapi nika a'dham. Ada si a'dham, ada si tapate a'dham, beda si ya a'dham sukuni, ya ta'adham beda punten. Ismullah a'dham ka kapi. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak ada yang namanya Ismullah al-A'dham. Semua isim itu a'dham, tidak tertentu kepada satu. Itu ada satu kalimat ya Allah, ya Rahman atau apa bening arwah. Tapi Ismullah al-A'dham. Si pendapat Kak Dinto beda telo orang. Di antaranya Abu Ja'far At-Tabari. Aneka di pendapat nganeka. Si kedua Abul Hasan Al-Asy'ari, di pendapat nganeka. Si ketelo Abu Bakar Al-Baghlani. Aneka ada bu Ismullah semuanya a'dham, tidak ada ini unggul ini tidak unggul, tidak, semuanya sama. Aneka pendapat ulama pertama tentang Ismullah al-A'dham. Si kedua Ismullah al-A'dham dobuna ulama beda dan neka jumhur ulama mayoritas selain telok nika beda telok atau 4-5 nika ulama si anu lainnya mayoritas di voting semua mengatakan Ismullah al-A'dham ada karena Nabi telah mengatakan beda orang maca doa ngiti Nabi pas Nabi ada bu laqad da'a bi ismihil azim alladzi idza da'a bihi ajab wa idza su'ila bihi utiya. Dia telah berdoa kata Rasulullah orang roa ki buru badui roa ring gunung roa ki buru maca doa arwah mun sapa orang se maca doa se sebut beda kalimat roa bakal etrema ben ekabulaki ben Allah. Aneka buktena. Bahkan di perang Badar yang begitu menakutkan Pak, 300 lebihnya ngelaben 1000 lebih Pak. Gusti Kanjeng Nabi tak lopot dawuhna para sahabat sampai perang nyongok Nabi pak kuning sujud ta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Maka dawuhna ulama ya hayyu ya qayyum mereka Ismullah al-A'dham. Beda sing ngebele ya Allah. Beda sing ngebele ya Rahman. Beda sing ngebele ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lah beda ulama ada bu Ismullah al-A'dham mereka sih percaya bedana Ismullah al-A'dham jumhurul ulama gadiman wahaditan si lambak ben si mangken ulama menentukan Ismullah al-A'dham ada
Ismullah A'zam bagi dua, dibagi berbentuk kalimat yang itu Allah berikan kepada orang soleh di zaman tersebut untuk memberikan kuncinya. Jadi password alam tahun ini sekian, bacaan ini ya Allah, tahun lagi kayak Lailatul Qadar gitu Pak. Tak kira oning kecuali orang-orang tertentu. Bodoh orang soleh sebelum masuk Lailatul Qadar lah tahu bila Lailatul Qadar. Bodoh orang soleh kak dinto ada bu. Ala apa ban? Kulanya Lailatul Qadar. Ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Ban Ramadan malolo Lailatul Qadar. Kula ban malam Lailatul Qadar. Bodohnya ngojangan nih. Allahumma shalli Muhammad. Bon, ini lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek saya susah ngakan boleh mari. Nggih. Mbok magelem benci. Mbok ngakan boleh mari Mbak, ngakan boleh. Ning combon bi dibi geng. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagi. Jadi Ismullah Al-A'zam dibagi dua. Ada yang berbentuk lafaz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bedese Ismullah Al-A'zam kak dinto adalah Al-Fatihah. Bedese ngabala Ismullah Al-A'zam kak dinto adalah Yasin. Macam-macam ulama. Aneka berbentuk bacaan. Bedese kedua ini yang akan saya bahas. Ki buru neka kun kembang naru. Maren kayak kita ya. Ki buru kun dek ya kayak kita sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kedua Ismullah Al-A'zam itu berbentuk tingkah laku. Ismullah Al-A'zam itu bukan bacaan. Tapi Ismullah Al-A'zam, pendapat dari guru saya Habib Umar pernah mengatakan, Ismullah Al-A'zam itu bukan bentuk bacaan. Tapi timbul dari orang yang ada di dalam jasad dan dirinya keagungan Allah. Arya orang ning atena beda Allah. Arya orang ning atena beda ngaku ngaki Allah. Arya orang ning jasa tak agrak kecuali ridona Allah. Arya orang tak caca kecuali cacana sekebe ridho Allah. Sehingga lisana agung, tanah agung, sokona agung, mereka tak agung. Aneka nyamana Ismullah Al-A'zam orang neka. Jadi Ismullah Al-A'zam bukan bacaan, tapi orang yang diliputi di dalam dirinya keagungan kepada Allah. Congok para kiai lain Pak, kiai nggak singkat makin nih kak, bi kiai lambok lain, kiai lambok mau maca doa, tangga kiai makin Pak, Habib lambok mau maca doa, ngata Habib makin. Habib makin, aduh bedereng sakit minta doa, lancung gelu tak kersema, saya minta doa, mate kada kita amare baca doa ya. Angku, jangan lancung gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nas at'ibil bash ishfi anta syafila Amu kemo nyolong nore. Harus sakit tak kermate. Menreng leng lambak bunten Bib Soleh tanggul gak dinto bedereng Habib. Eki tak ngandung gak dinto. Ngandung dia kan Pak anapa acampur coba secoba kak dinto ngaku ngaki Allah sehingga coba nanti dicoba se aku bede area Abtina pernah ngeding cerita bukan dari 1-2 orang wallahu a'lam kebenarannya tapi ya mungkin benar ceritana Habib Soleh Tanggul ede tengen noksen boleh sih lagi boleh kan ben boleh Bib Soleh Tanggul ede tengen siapa bede dinaan hah siapa ngocak bede di sini mau tahu melian kaki ya mau ngocak bede Allahumma shalli ala Muhammad ede ngaki Bib Soleh Tanggul kak dinto cereng nyaman noksen ikan tak tahu kiai tak tahu dukun pokon jeder masakan sekeren bisa malancar yang dari adung godung no sentar ke Habib cereng Bib para habaib para kiai lembek adin to boleh Pak siapa sih dateng makhluk gaib makhluk noksen makhluk apa baik kor datang bagus aku teh sambut bagus noksen kak adin to adung kodung cereng Bib Soleh kareng binian tak pati anu yo tak pati pas ngoncap anu Habib doakan biar gerus Habib gerus Bib Soleh gerus puh beri menyandi aing iye nom gerus Pak waduh kalau saya gelek yang beda melian giar Pak akhirnya apa akhirnya gerus sukses di bengkok di apa
oleh setahun abeli boleh nyebar berita. Engkok beda Pak Ustadz disak pas garus banyak nok sensei terus entar hari. Akhirnya apa? Mereng cerita depak ke keluarga Nabi Soleh ada bu. Ba, saya doaki bimpian roba seboran ba, nok sen roba. Ya Allah, sen. Halo nok sengki pas doaki garus bi apa garus onggu. Akhirnya apa? Mau tahun nih, cereng tahun nih Nabi Soleh kan pas ngocak. Soro tobat, mun tak tobat mati. Mun tak tobat mati. Langsung tobat jadi orang bagus. Baru karena orang so mangka nampian nih Pak si biasa ngecok area apa entar ke kiai ka ada male tak ketemu bi polisi ya iki nama punten mbok engge jan lu ngecok aro jereng kok gun mancing kake was terpancing. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang soleh Kak Dinto adalah Ismullah al-A'zam. Semua copan Pak jadi barokah. Zaman corona gitu. Tapi orang takok ke nyaman al-culu nih. Takok kepi, yoker colok lambok nih. Kayak pada dia. Elong yoker nih kayak oker Arab pak. Beda. Subhanallah. Kun situng sian. Apa? Lesan ring soleh. Copan nih kan nih kebela makan debuna ulama. Mulut yang paling bersih itu mulutnya anjing. Itu paling bersih. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya itu bagus. Deh mun kake kan mari aroko, mari ngakan rojok, akebek ngomong. Pas nyium bini na ageblak bini ka. Dia. Bau bolan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di ngaki. Aneka beda Allahumma shalli ala Muhammad. Bekto zaman corona Kak Dinto, banyak orang takok kesenyaman virus bedening lesan Kak Dinto kun kiai. Orang kiai pociaki tersehat. Cobain angku lesan. Benijan virus punten karena Kak Dinto lisan a'dham indallah karena sering berzikir, sering bersolawat, sering melakukan hal-hal yang buat ridha Allah. Matanya orang soleh a'dham. Pak itu buaki kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan. Berempat banyak Pak nak kanak kini Pak. Nak kanak kini ibu lempungan nih. Amain ngetin orang soleh. Amain. Fanadhara ilaihi iya bes bi ring soleh bunga ngabes nak kanak gini cenojen famasoro sibian tak dadi nak kanak gini dadi beli raja gara-gara apa dipandang oleh pandangan yang istimewa pandangan a'dham nadro bi ainil gudbi tuhyi pandangan daripada orang soleh bisa menghidupkan daripada hati yang mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sampai dikatakan bakat man qad ro'ahum au ro'aman ro'ahum. Ontong orang sing ngabes orang soleh atau iabes ben orang soleh. Bahkan berikunanu jeng bejeng foto ni kan jeng bejeng. Habib Umar pernah tanya Habib kati kenapa hukum memutu ajunan kiai Kak Dinto apa dia benar Habib Umar inna syaitan la yafirru min dilli Umar. Jawaban Habib Umar setan buru dari jeng bejeng Sayyidina Umar. Apa boleh jeng bejeng si aberna foto nering soleh. Jeng bejeng si tade bernana setan buru apa boleh jeng bejeng si aberna mangkana ede buaki bahasana jika kalian kata Habib Umar sapa orang di masalah tak bisa selesaiaki secara akal kuncina kun situng Pak bila sampean kepepet cak na akal tak mare cak na akal kok kudu pesa cak na akal kok kudu ke Malaysia carana situ pas sekut ngolatin fotona orang soleh bila sampean sekut ngolatin fotona orang soleh maka sampean bekal ebri jalan keluar. Korban beni foto gula, korban beni foto gula. Mon biar ngabas foto gula terus ngalak manto sampean ngilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Anekanya mana Ismullah al-A'zam bentuk jasad. Kaki mereka orang soleh, kaki mereka di mana mereka berpijak di situ ada barokah sampai hari kiamat. Itu buaki qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqa ala atharihim atiro. Mereka adalah satu kaum tidaklah berpijak, tidaklah duduk di satu tempat kecuali keberkahan menetap sampai hari kiamat. Makanya bedesinya mana petilasan. Lagi petilasan orang yang soleh.
Kengreng makin be Malaysia banyak ziarah pas beri kuburan beri astana teh pada beri kuburan petilasan luar beri kuburan petilasan luar tempat toju istirahat ibadah nereng sore lambe aneka nyaman petilasan deh aneka sampai hari kiamat tak kira obus barokah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Sorboja astana bening Sorboja Habib Muhammad bin Idrus Kadinto si pertama kali abekta Maulid Habsyi senyambi Maulid Habsyi ke Indonesia serah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi santrena Habib Ali Al-Habsyi aneka mau masuk ke situng desa atanya Habib kelem neng compo abdina Habib Habib saya ke Habib compot aci ke beda asin beda eng panas ning jedinga beda anu beda kulkas ning jeding Habib dimasuk keluar di es batu belis engkau Allahu sallallahu Muhammad ngereng Habib kasak saya apa debuna Habib pernah intaren Habib coba aciro iya tak Habib punten Habib tak pernah mon Habib yang penoreng rowo biasa Habib dek kamar ada apa tidur di musola aku mau tidur di sana kenapa karena mereka ahlul bait tidaklah menetap duduk di satu tempat kecuali keberkahannya sampai hari kiamat tidak akan hilang dari tempat tersebut Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad bon ini lagi Allahumma shalli ala Muhammad nah makin Ismullah A'zam pian pon oni beda dua bentuk bacaan bentuk tingkah laku Habib katanya Habib Ismullah A'zam itu adalah ketika badan kita ini ada pengagungan di dalam kepada Allah kaki kita tangan kita lisan kita berek Habib Ismullah A'zam ngaruh ya tak bisa Pak makai gula tak bisa boleh ngak kaki jadi ya tak bisa cereng soko tak oleh maksiat tanang tak oleh mata wudu orang bini mok saya mok lebet ning lenjol bayi ayah apa jadi kagak ada mah takar atau oleh deh iya deh engki lah beda Ismullah Al-A'zam si gempang dia Allahumma selamat si kurang semenit dia remeh terus akin ya tak ojeng benten jotan ten melolo bang Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ini lagi Habib Allahumma shalli ala Muhammad kita kalau ngikuti Ismullah A'zam kelas orang soleh nggak bisa Habib kenapa karena sampean harus taat lisan tak oleh cacangot apa isuan tak oleh apa tak coba tak oleh tanang tak beda Ismullah Al-A'zam si paling istimewa kenapa mak kula ngocak istimewa maka sampean meler jadi Ismullah A'zam biar nyaman tak nyaman nyaman tibi kan terumannya mana mulu roto beda Ismullah Al-A'zam ni kegempang Ismullah Al-A'zam kak dinto gempang apa Ismullah Al-A'zam kak dinto beda dua si paling gempang mon sampean andi kak dinto dua kak dinto makai sampean meler sampean pakun manti pengocap meler manti pengocap benih istidrot Ismullah Al-A'zam kayak kor dua setung sapa orang seneng atena beda Gusti Kanjeng Nabi sapa orang seneng atena beda siapa Kanjeng Nabi arwah orang a'zam indallah kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji beda Nabi ning atena sampean Pak selamat manti pengocap sampean kor beda Gusti Kanjeng Nabi ning atena sampean ndak remah Habib cara nama bede Gusti Kanjeng Nabi ning ate kula aneka carana bede empat keng tak yo coba mangkin mun bede oncengan dina boleh onceng kok ya boy yo tak ada ya tak onceng boleh beci tahun datang aja lembon kakek ci Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad pon karena bektona kak dinto tak notot kula abahasa Ismullah Al-A'zam si kedua aneka si lebih gempang boleh lebih gampang dari si pertama apa mengadakan Nabi di hati kita pabode Nabi dengan hati empian jadi orang si A'zam benikun isim harokah A'zam tojun A'zam ajolana A'zam bode si gampang si nomor dua neka gampang empian bisa berat sekuni ikut apa kipeneka adalah birrul walidain abekte kering tua aneka bekti kering tua Pak Ismullah Al-A'zam sepaling agung mak ngocak Ismullah Al-A'zam gak dinto Pak bacaan mun baca ke orang si ahli maksiat
Mbian maca ya Allah keng marma merengecok ya Allah ngocak malaikat tak ngeding pangeran bui colon kakeng akan haram lemah seneka Pak keng bede ismullah al-a'zam si paling bagus meler selamat kan hebat nih meler tak bisa masuk neraka meler Allah tak ndak nyiksa apa nih meler keng Allah tak ndak nyiksa bagus amalannya apa birrul walidain abekte kereng tu siapa orang si abekte kereng tu anak maka orang kak dinto andi ismullah al-a'zam karena Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad orang mun abekte kereng tua ebri ben Allah lemak kemuliaan empian abekte kereng tua lemak kemuliaan empian setung ridallah ekarat tuh ben Allah empian ekarat tuh Allah mentampian ekarat tuh ke Allah Pak apa sih apa namanya siapa orang se mangki ke pangeran oleh pangeran apa sih bagale man wajadallah wajada kulli syai orang ulah mangki Allah Pak mangki ke kapina Pak sambian ekarat tuh bupati Pamekasan bisnis apa sampean kor tak keluar dari Pamekasan ada si ruwet pakun beri lancar kenapa kakek orang seekarat tu bi bupati lalu bagaimana dek ka orang seekarat tu ben Allah empian buang ke Papua pakun sukses empian buang ke Malaysia pakun sukses arapa sampian orang seekarat tu ben Allah dek rema carana ekarat tu ben Allah abek teh karing tua Allahumma shalli Muhammad si kedua apa durriya salihah sampai bakal di keturunan si soleh siapa orang si bekte kering tu kama tadi nutudan sebagaimana kamu ngutangi kamu akan dibayar abekte kering tu anak bajar ben Allah ampian bekal andi anak si bekal abekte kesembian si ketelo singkat kafarolil kabair dosa raja nembian Pak elang gara-gara apa bekte kering tua dosa cek sambil ke kuburan Allah sidangnya Allah ruwet Pak inna rabbaka labil mirsad Allah di CCTV Pak faman ya'mal mitqala dzarratin syarron yaro kecuba nembian tada si oning kun bian tibi si ala ko maksiat beda tulis na paki nang kuning kuburan dosa cek sambil ke kuburan dalam mabep cara ngosot dosa si gempang pamapan kering tua pabekte sampian kering tua na sampian ben bekte kering tua tak kodu ring tua kak dinto soleh tak kodu ring tua na sampian abhejeng tak kodu ring tua na sampian kak dinto orang saya make kaper ring tua na sampian hormatin kecuali mun epakon maksiat la to atadi makhlukin fi maksiatil khaliq beda setong orang entar ke nabi epak kula kaper embuk kula kaper aneka azina amaksiat terus ring tua kula itinaki kula mesaring tua kula atau jubi sampian apa dawuhna nabi kaper ring tua Pak ahli maksiat apa dawuhna nabi ring tua na kakek mon mate masuk neraka sebelum mate sisa hidupnya jadikan surga dan kamulah adalah surga orang tuamu bekteen torot perintahna kontak ngajak ke kemaksiatan ladinin tolongin pateti kakek surga ring tua na kakek bektoki odi aneh Pak penting apa kering tu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad si keempat istimewana orang mun bekte kering tua apa duhulul jannah masuk surga make meler ibnul bar la yadkhulun nar titik anak si abekte kering tua tak kira bisa masuk neraka makelah dolim, makelah morsal, makelah salsala yusalsilu salsalan wasalbutan salbut sambian keng mabunga kering tuana mamapan kering tuana sambian tak kira bisa celaka sambian tak kira bisa anapa Allah pun adabu tang ridho bedening ridho ring tua tang murka bedening murkan ring tuana kakek ridho ke kakek meler keng sekut merik pese ring tuana Allah murka kakek kurang ajar ke syariat Allah itahan ben Allah anapa tang ridho bedening budi nering ngalang beun mapan ka Allah apa ujung aku janggu cetak itu kuntuk sagi mun pojong deui
Ndak iya ndak iya. Thank you. Keng mon tak mapan kering tuana turun derajat. Habib Pak tak mapan kering tuana turun derajat. Kiai kon tukar aja. Keng kurang ajar kering tuana tak mapan kering tuana turun derajat. Arwah kiai, arwah Habib. Apa boleh orang ngak beun jadi. Belis engkau erot kakek mak elo gelo. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagi sekelema. Apa? Sekelema kak dinto adalah sa'ada fit dunya. Anak mun bekte kering tua odien bejre. Bejre Pak. Sampean kakak mabui pakun sukses. Sapa anak si kurang ajar kering tua odin tak kira soki. Pon sebelum etotop ceramah abdina ini ngaki Pak Allahumma shalli ala Muhammad. Bila si anak neka eka bela durhaka kering tua beda ulama ada bu, kenapa sih kalau durhaka itu kok atau berbakti ibu nama ibu yang berbaktilah kamu kepada ibumu lagi mata nyebut bapak banyak disebutkan oleh ulama ukhtus sabil dikhususkan kepada ibu kalimat berbakti. Kenapa? Arab sama ibu. Bakti kamu kepada ibumu, surga di bawah telapak kaki ibumu. Apa? Neraka nih bapak benih. Mancoro marentar ke bahasa bepan kaki. Edi ngaki. Anak ma ibu. Debuna ulama. Li annal uquq ilaihinna asra'u minal aba. Lidok fin nisa. Kenapa kok ibu harus berbakti ke ibu? Karena durhaka kepada ibu itu lebih memungkinkan dari anak daripada durhaka kepada bapak. Karena ibu itu lemah. Apa neku bese, embu neku lekolek. Anak takok kasih neku bese, tak takok kasih neku lekolek. Makanya di sini didahulukan ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Won, ini lagi sebelum etotop ini lagi. Bila Pak sampean ekebele durhaka kering tua. Si pertama, mben ega bela durhaka. Satu, mon sampean ka adinto khuruj anto atihima. Tidak taat kepada orang tua. Ini ke durhaka. Pakon tak norot, nika. Tak taat, niki nyaman durhaka. Kayak ini kan. Kedua, ihmal haggihima au hugugihima. Menyia-nyiakan haknya orang tua. Maaf, kamera, action. Kalau aki es nggak beda. Muntade antara Indomaret kok sekarang cek toron bah mau ongke boleh. Aing es mun beudeung, muntade les beuteun mulon, muntade le beuteun mulon. Edi ngaki sapora. Kula pesen kempian reng lake ben ruah, ni bini sedung kodungan, edi ngakiu. Kula tanya kempian. Anapa sih sampian neka mon reng tuana mate mak nangis? Anapa? Ibun sampian mate nangis arapa? Apa? Bu maju sautin sampat bi ini kemarin di Kulumbe. Bu panas ke iya kena. Anak pareng tua mon mate sampian mak nangis. Apa? Neser. Kehilangan. Terus apa? Terus beli boleh. Maju coba. Oh kehilangan berarti tak terus elang. Ibu mate. Pas juga apa jong? Buru tak buru kake? Bu mak buru. Jadi tak usah ngerasa kehilangan, mau lain tua mati tak usah kehilangan, tak usah. Sedih beb, nangis beb, ada apa mak nangis? Sedih, coba, mulai sedih ya Pak, ibun kakek mau mati tak usah nangis, boleh si makon, catat rekam dia, tak usah nangis, ya cak gelek kok, mati, boleh bener iya, ya kakek si mati enrua, Allahumma shalli ala Muhammad. Mon beda orang tua mate, jangan nangis, coba. Anak apa Habib mak ngocak coba cek ring kering tua, coba Pak. Apa gunanya menangisi orang tua sudah mati? Apa guna? Apa? Bisa apa kakek? Bisa apa? Kenapa Habib mengatakan kok orang tua mati kita nggak boleh nangis jelek? Iya jelek karena tangisan kamu tidak bisa membahagiakan orang tua. Bila pas Habib nangis semapan nega situng tingring tua ki odi daya ini ngopeng cek kok takok kamak lampir kakek mon ko bina ya Allah mon kamol etojuin tolo cem daya ban singa
belanja ke baby ini na 3 juta emak ngejam pese 300 iki taki bi kake ngiding kopeng ini mama pesen mak engko anu le cong dok remah bener mak cong ngotang terus kake mak ding nangis ding mati tangis ngocak emak nggih sampeyan sing kurang ajar ka emak bekto ki odi nggih empian montro mapan bekte kering tua nangis kering tua bekto odi kakek bini nangakan ning restoran nangis kakek ya Allah tang bini ngakan sate ngakan gulai ya Allah tang embuk ya Allah bi marongki mangkana panuan tang ibu ya Allah tang bini ya Allah pa glowing bi gula tang bu meliaki keli ngama lampir dan ya Allah aneh kan nangis bagus kenapa nangis ketika ibu masih hidup jadi kamu berusaha untuk berbakti keng mon kakek nangis bektoreng tuana lemate coba mon bisa reng tuana kakek ngocak ke malaikat embun mate nangis ke anak pas ngocak embu malaikat baca gengkok sekejap tak oleh bu Allah berfirman dalam Al-Quran jangan malaikat qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu babeli tak oleh jangan Allah bu dek remambian apa jeung lagi je kata bejeng asolata punten azakata punten asodaqwa punten nganu apa kakek mak minta jaga bu ngala sendal bu gawe apa napa kecolon tangan senangis ria eta poka ara apa mak eta poka ju aria ding oding kok tengok congo ting oding kok tak beri pesce ding mate nangis cek teronan apok colok leres napa punten Kak Dinta iki. Nah, artinya apa, Pak? Nangis ketika ibu sudah meninggal apa gunanya? Sekarang tangisi, itu jimat Anda, itu Ismullah Al-A'dhamnya Anda. Beda cerita istono tentang seorang anak yang mursal sampai masuk surga. Keng tak yocol mangken, mun yonceng tahun dateng. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagi, kapan dikatakan durhaka kepada orang tua? Yang pertama keluar dari ketaatan orang tua. Yang kedua menyia-nyiakan daripada haknya. Yang ketiga yaitu menyakiti orang tua walaupun dengan kalimat atau pandangan. Kadang orang ini kan nyakin orang tua kelaban pandangan ada. Sambian lah soki, jareng anu, emak makona. Aku ibar selebar si seboran amit seboran gi. Si angku kelampi si kan seneng naring lambang gi. Atrawangan behana si tengah ler gi. Mak nakona kan angku ngaru. Sampai orang bisnis pas tu, cuma dia Allah jarang bertamu kelampi ruas ya Allah. Aneh kan durhaka. Sampai kata Allah apa? Wala takul lahuma uffin. Apa uff itu? Uff itu ide. Aro uff nyaman. Cong melihat anu cong. Ini ke uf kata Sayyidina Ali keng beda kalimat si lebih lembut dari uf bekal ebauning ben Allah ning Al-Quran uf neka pon paling rendah aneh kata oleh boleh durhaka dek kareng tua Allahumma shalli ala Muhammad pon sebelum top ceramah abdina si paling akhir ngaki beda cerita separuh cerita tak bakal pia bikul sekuni pun beda setong orang antara ke kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam berapa cong abdina minta asyarat kenapa abdina alako ke Malaysia terus ke polisi ya terus pleman naman beko terbi ojen ya terus muka tuku ya terus ada si meleh terus congok aki ya takok berak gelunya mah gula atau beketerbi na gula tak mapan atau benaga gula pas angang ake nyong congok aki dia punya kiai apa? Kakek bini masalah ruwa cong. Kakek di dosa keembun kakek. Engki kiai abdi nebek nakal ga ibu. Nyon sepora. Gendreng tuana kakek ngocak. Cong, engkau ridho. Cong, been sepora. 2 kalimat nih kak. Jadi lagi 2 kalimat nih. Cong, engkau ridho. Cong, engkau nyepora kakek. Gen kalimat 2 kak dinto keluar dari yang tua cong. Odin kakek bekal bejrek pas debuna si anak anu kiai tulin taren jong ibu jong saporan lagi
Anapa? Ibu gula pun sobung umur lah temu akar masalah na jong. Anapa ge? Ngaki jong. Sapa orang sindi dosa kering tuana odi entak ke anak si paling celaka, anak si paling celaka, anak sindi dosa kering tua kita minta sepora ring tuana mati kade. Anak si paling celaka, anak sindi dosa kering tua kita minta sapora ring tuana mati kade. Engki giai pahalang kake jong lecek ring estona sekoran na giai estona giai ring tua kule si tak gena tak gena de rem jong mate tak le ngebele keng mate ngebele kan nyaman kok mati ye laku ni jong ye mak sekoran na mak lu mon pamit beni mate berangkat umroh nyaman jong pada remah kula giai montromenta sepora ke ahli kubur kula kan sosa salbut odik kula giai cong mon kakek romenta sepora ke ahli kubur cong caran bede telok. Nah, napa si telok nih giai? Nah, si telok nih cong iyo cong lebih bib kodir mon bi jidul gadir jifadoli iyon ceng boleh jong. Monta iyon ceng da anu. Bu terus mangken giai. Ampun cong reng-oreng remon lapar boleh temboan ke jidul gadir bi jifadoli beri ngakan boleh jong. Kak dinto si bisa abdina atoraki malar muka barokah malar muka manfaat amin Allahumma ngiring sebelum etotop ebrina pertanyaan si bisa jawab oleh hadiah aing oleh hadiah sarong mik siapa ki mik pertanyaan pertama, saya bisa jawab angkat tangan itu ting jawab, saya tak itu ting tak oleh jawab. Pertanyaan pertama adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama sih paling gampang adalah gampang, Bang. Keng co jawab dia, angkat tangan itu ting neku mik jawab. Saya lain tak oleh jawab. Salah, pindah ke saya lain. You understand? Dengkuring nyaman? Nyaman beres, mau dengkuring tak nyaman sakit kaki nanti. Ini lagi pertanyaan pertama, laki oleh, bini oleh. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih tujuan dibuatnya acara seperti ini? Sampai bisa? Coba ya, pada tenang, beri mic. Coba panitia situng nekuk mic coba. Saya nyaman Pak. Abdul Jalil. Kaki dul. Okay. Apa jawabnya dul? Apa tuh cuna ke acara ngare Cifadoli Cidil Gadir? Apa tuh cuna? Tujuannya memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kurang tepat. Si. Aduh. Bu cering habib tapok di kemarin. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah mancing dulu. Mancing. Seras mana? Muhammad Subki. Kaki gi. Aiki. Dari Kak Dimah. Dari Toronan. Apa jawabnya? Idharus surur waqta wulidan Nabi. Apa artinya? Menampakkan kebahagiaan ketika Nabi lahir. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Habib. Terbarokah di orang sesuai rezekinya barokah kasih. Amin. Sehat walafiat. Al-Fatihah. Pertanyaan kedua, sebutkan. Abahadian Habib. Iya dinna. Keke bi kemarin orang ini ya. Ya. Arya sarongan sambian apa boleh hadiah sarong kula kemarin. Pertanyaan berikutnya, sebutkan. Siapa? Binian beda jawab aja. Siapa nama dan julukan Abu Lahab? Sampai bisa? Di mana berek? Engkau yang coba tak tahu berek di nak je. Angkat tangan pada ki.
Coba nekan. Seras mana? Anis Abdul Uzza. Seras mana? Haji Anis Hanafi. Haji Hanafi. Siapa nyaman Abu Lahab? Abdul Uzza. Julukannya? Julukannya Lah. 1 2 Gete. Ada, tenang. Bu remejian nih seroyo. Ada. Tuli. Allahumma shalli ala Muhammad. Seras mana? Ahmad Ansori. Baga kiri. Eki. Apa jawabnya? Abu Lahab memiliki julukan Abul Ubdah. Apa? Abul Ubdah. Ubdah. Eki. Salah. Gente. Si. Coba celeng kelambi celeng ora songkok celeng songo celeng. Orangnya tak pati celeng ke. Tenang. Oleh. Gun bentar aja apa terus sarong ngebele jong. Seras mana? Make ayo tuli. Seras mana? Junaidi. Kagedi. Eki. Apa jawabnya? Nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dengan julukan Abu Lahab. Iya, julukan situ nggak boleh. Nengen. 1. Lakopnya Abu Lahab. Lakopnya Abu Lahab. Julukannya? Julukannya Lah. Abu Jahal. Apa? Abu Jahal. Lah. Gate. Si. Ara. Ya bener. Tenang. Seranya mana? Ahmad Syahid. Apa jawabnya? Abu Lahab. Namanya? Abul Uzza. Abul Uzza. Ya. Abul Uzza. Apa? Abdul Uzza. Abdul Uzza. julukannya? Abu Lahab. Gente. Nekan. Bondor menyong. Sini ku minta kerabul lo ya. Ki seras mana? Abdina Muhammad Holilur Rahman. Ki jawabna. Asmana Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib, mempunyai julukan Abul Uzzah. Salah. Nekan. Tenang. Masalah kopi. Seras mana? Muhammad Soekardi. Ki jawabna. Namanya Abu Utbah. Apa? Namanya Abu Utbah. Julukannya Abu Lahab. Kurang tepat. Aduh. Ayo. Sera asmana Abu Lahab. Asmana Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Julukannya Abu Lahab sareng Abu Utbah. Abu Utbah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah, rezekian barokah, umur barokah, tekajah, selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya, Allahumma shalli Muhammad. Ismullah al-A'dham ada berapa macam? Siapa yang bisa? Ada yang tak bisa jawab, gak bisa kalah ke hadiah bikawal. Bismillahirrahmanirrahim. Seras mana? Iqbal Habib. Kak Iqbal. Engki. Apa jawabnya? Jawabannya ada 2. 1. Lisani. Dari rumah Lisani ruang. Uh, Bini Elisa. 1. Yang pertama. Bahasa Indonesia wela. Natura tak apa-apa. Yang pertama perbuatan, yaitu di dalam dirinya ada keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lafaz, berupa lafaz. Ya, betul. Bismillah Adam ada bentuk lafaz dan bentuk perbuatan yang mengagunkan. Mari moga barokah. Sekian barokah. Sehat wal afiat di anak sesuai mampu ngoreng Tuhan.
Ibu Iqbal ya. Bukan galak dia. Ci, mereka. Pertanyaan kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewanya berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa? Coba bini roh, Udung jeleng roh, angkat tanang roh. Itu. Dimbang lah. Bawa buru. Tanda. Sekemah. Oh tanda. Bekiro songkok celeng. Bojo angkat tanang, deh iya bini aneh roh terus pas yentaren tanda. Ter meleter yo. Tengah jalan eventa kering tuana tanda kabin kan repot ya. Seras mana? Muhammad Zaini. Bekak nih. Engki. Apa jawabnya nih? Apa istimewanya bakti kering tuan nih? Bisa masuk surga walaupun meler. Makun rohamullah kakek siapa? Apa manfaatnya mi? Bisa masuk surga walaupun meler. Oke, nomor 2. Bisa teka hajat. Apa? Bisa teka hajat. Bisa teka hajat. Engki. Remo benih main ngomong. Jangan salah nih. Aduh. Gente. Jauh Ustaz Farid ya. Make. Ya. Iya PPKM tak oleh keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sahabat tidak harus dua bekalan di lemak keistimewaan pertama ridha Allah. Saya nomor 2 pun akan mendapatkan keturunan yang soleh atau solehah. Yang ketiga kafarah lil kabair, bisanya pada ke satu saja pun. Nomor 4 dukhulul jannah, nomor 5 as-sa'adatu fid dunya. Ya. Iya cereng ngaji kan kau tulis Pak. Terbarokah rezeki barokah kaca selamat dunia ayat Al-Fatihah. Mbiar mari oleh hadiah gitu. Sudah. Pertanyaan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, oleh sarong, oleh surban. Saya mari jawab, tak oleh ajawab boleh. Sebutkan. Beri nasi pelarat. Mon tak bisa reka langkok TV. Titik kebiakin saya melarat di mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah 1. Berdua pertanyaan. Siapa anak si palang roh siapa? Anak siapa? Anak si palang. Anak si palang re anak si ngapa? Harus si pertama. Kedua, Ismullah al-A'dzam itu ada yang mengatakan ada dan ada sebagian ulama mengatakan enggak ada karena Ismullah semuanya agung. Jadi Ismullah A'dzam tidak boleh dibagi. Itu A'dzam, itu enggak A'dzam, tidak. Pertanyaannya adalah siapakah yang mengatakan bahwasannya itu Ismullah semuanya A'dzam, tidak ada perbedaan di antara nama Allah? Siapa yang bisa? Angkat tanang petinggi. Sip. Coba jeleng. Keng tak meyakinkan derek. Ben ngecit apa angkat tanang, Jong? Tak kok ngecit bah deh. Seras mana? Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asma gula Rahmat. Buh, kakek mat. Oke. Majeleng kakek mat. Apa jawabnya mat? Pertama anak saya durhaka kali 2. Salah. Saya bisa jawab oleh hadiah surban, oleh hadiah sarung, oleh hadiah buah setalam. Lah tuan rumah deki. Mai kala adi bi mau takok taala mai lang ngacire ba anak ni bang kegepi do rem ciro ya. Si are tenang. Kakek tak bisa kakek. Ayo aja. Make teli. Tak juga make kakek buru di gelar. Seras mana? Atina Muhammad Badri. Yang berpendapat Asmaul A'dzam itu sama yang kikarinto Imam Asy'ari.
Siapanya mana Sari Roh Imam? Imam Asy'ari. Siapanya mana? Mana anu Kiai Bangkalan, siapa nyaman Kiai Bangkalan lu? Siapa Imam Asy'arinya mana? 1, 2, kete! Coba Pak lihat Pak Kiki, Pak Ki. Nih. Coba nggak Pak Mudin nih kau ini, Mudin benih. Ada mentaka yang sekut makabin orang, sekut kabin orang nggak ada. Seras mana? Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi. Mau keras kakek. Pacet madhab Hanafi, keras keras. Bini Syafi'i bin. Bini Hanafi. Oh iyalah. Keras madhab Hanafi, Pak. Apa jawabnya Pak? Pertanyaan Nabi pertama. Saya pertama, siapa sih anak si atau anu ada lah, tak apa-apa. Ulama yang mengatakan Ismullah Adam itu enggak ada. Semua Ismullah Adam itu sama. Semua Adam. Bobo. Bismillah Al-A'dham. Nyaman siapa kiai sing ngocak arwah pada. Boh. Mangga dia ada kakek Hanafi ya. 1. Orang yang durhaka pada orang tua. Salah. Gente, ayo oleh setalam. Angkat tangan. Ada. Tenang. Ayo. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, Seras man. Iqbal. Kakek Bal. Apa jawabnya Bal? Yang berpendapat bahwa Ismul A'dham itu tidak ada, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus apa boleh? Orang 2. Sorban ya nak. 1, 2, kete. Ya. Tenang. Maju. Ci, are mau sampai adzan asar beri ngakan boleh ben maren ji. Elang lah gawe gelem wireng orang ki guru nase. Seras mana? Mancing. Male masuk ke TV. Fathur Rahman. Apa jawabnya? 3 orang yang membolehkan. Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far Tabari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Bakar Al-Baqali. Apa? Al-Baqali. Salah. Gente. Al-Bagoli ruwa mencari Arab berung ruwa bagol. Ayo ngere. Ayo tiri mancing. Elang tangan di mana? Seras mana mbian? Abdina Ali Ridho. Ulama yang menafikan adanya Ismul A'dham ada 3. Yang pertama Abu Ja'far At-Tabari, yang kedua Abul Hasan Al-Asy'ari, yang ketiga Abu Bakar Al-Baqilani. Kemudian pertanyaan kedua, siapa anak si celaka ruwa siapa? Yang pertama adalah Khuruj an Ta'atihima. Salah. Itu anak durhaka. Anak si celaka. Tak tengah. Anak yang marah lah Gus. Boyo, yo maren. Toron di nak tak tengale. Toron nak, tujuh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu Abdina Ahmad Suyuti. Kakek. Pona apa jawabnya? Tina penganek kare mak ngetek salah biasa. Apa jawabnya? Sera loreng telok karua. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Abu Ja'far Al-Baqilani. Salah. Coba itu. Bon salah ketok janggon kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Seras mana? Asmana Ansori. Ada 3 ulama. Yang pertama Abu Ja'far At-Tabari, yang kedua Abul Hasan Al-Asy'ari, yang ketiga Abu Bakar Al-Baqilani. Kemudian anak yang paling rugi adalah
anak sandi itu sah kereng tuana se lah ada remah enjak kerta male salah orang se andi lah ada remah ini mentang anak se andi itu sah kereng tuana sebelum meminta saporah reng tuana se tekade siapa sih sede reng seponah siapa reng seponah anak sandi itu sah gele orang Dimero dari mana anak si paling palang dari bener rumah sepati ai anak si paling palang dari rumah anak si paling palang yang kika dintoh anak sandi itu sekarang tuana sebelum meminta seporah reng tuana kadintoh apon ating kelomor. Nah, terus siapa sih anu yang mengatakan Ismullah Azam itu nggak ada bedanya semuanya sama peserannya man? Ada 3 ulama, yang pertama Abu Ja'far At-Tabari, yang kedua Abul Hasan Al-Asy'ari, yang ketiga Abu Bakar Al-Baqilani. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah rezekian barokah jadi orang yang soleh selamat dunia akhirat sehat walafiat hadini yakutun saleh jali balikul khair dafi alikul syar. Al-Fatihah. Ada lagi? Apa? Surban. Apa? Aneka. Bahagia. Eman kawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kak Dinto sebisa abdina Kak Dinto sebisa abdina aturaki malar muka barakah malar muka manfaat pangapora alal italah terlalu panjang apa sih pada Pak Serang abdina yang malar muka beda hikmah si raja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.